बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया और आखिरत की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी सुबह और शाम ये 7 मरतबा ये दुआएं पढ़ने से। तो आइए इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना सुबह और शाम 7 मरतबा ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत की परेशानी से काफ़ी हो जाएगा। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने उसी पर तवक्कुल भरोसा किया और वो अर्श अज़ीम का रब है। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअत अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िरनी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि व ला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिर रसूला। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इजअलनी सबूरा वजअलनी शकूरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व किना अज़ाबन नार। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतahhiruna बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदका अ'लad दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाति मिन जमीइल खैराति फिल हयात
في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد نبيك. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرني من النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.